Time for the main event. Barangay Agos Lapu-Lapu City, bakbakan na. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Cebu City, Sadam Lapu Jobert versus Team Consolacion, Tonton Ilaga Jojo. 1-0 na itong game 1. Sadam, awas ang tira. 2-0 na, 2-0. Okay na servisyo, Tonton para 3. Jobert Tuara. Jobert again. What a shot. Side out. Bola sa Team Cebu City. Kini para ano? Jobert. Sadam forever. Talk mo di Sadam. Fire in the hole! Wala. Good item! 1-2 na, 1-2. Servisyo ko Lapo para Iguales. Iguales 2 na itong game 1 sa ato bakbakan din sa Barangay Agos Lapu-Lapu City. Here's Kulapo para 3. Lambang Kulapo. Point again. 3-2 na. 3-2. Okay na para 4. Serve Kulapo. Jobert. Binugbog na ni Mr. Explosive ang Team Consolacion. Combination shots coming from Team Cebu City. Out ball ang Team Consolacion. 4-2, 2-point lead sa Team Cebu City. Kini para 5. Jojo. Jobert. Wala po. Tuara, bagsika tiraha. Awas kaibigan. 2-4 side out bola sa Team Consolacion. Shout out diha sa akong agawon nga si Yoyo Emiliano Borborquiano, ang tag-iya sa Emil Ban. Shout out ni mo diha sa Gotsan na Cute Cebu City. 2-4 ang atong score. Kini servisyo na Mighty Mouse para 3. Wala po. The Mighty Mouse mulayat. Kuha sa 363 shot ni Jobert. Kula po may bagnos. Tubag ni Jojo. Inarakay na sakto. Wara. Out ball. 4-2. Here's Jobert Marcinas para 5. Subway may agi ang tira ni Kulapo. Di madawat. 4-2 side out kaibigan. Okay na para 3. Servisyo Jojo. Kulapo. To Ilaga. Kulapo again. Binumba sa ere. Tuara. Dinagdagan ni Jobert. Wana. Nagkandara pa ng Team Consolacion. Out ball ang tira. 4-2. Servisyo the game breaker. Para 5. 5-2. 3-point lead sa Team Cebu City. Kini para 6. Jobert. Tonton. Kulapo. Tuara. Tumagos ang tira ni Idol Jojo. Side out. 2-5 atong skora. Kini para 3. Kulapo. Dara. Shout out daya sa Atan Motorworks. Shout out sa Manex Trading. Shout out sa Manex Construction. Kulapo Milamba. Grabe bagsika mga tirang Kulapo Agay bay. Tuara, sukarap na sa Idol Jobert. Tuara, nagkandara pa na sa pagdipinsa. Tuara. Tumagos ang tira ni Idol Jojo. Kulapo. 4-5 na ang ato score.
Nagkigubat na ang Team Konsolasyon. Agay! Idol Jobert. Wa kakabkab ang ligid. Igualis 5 na kaibigan. Igualis 5. Okay na servisyo Tonton. Ara size. Lamba ni Jojo. Awas. Side out mula sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Jojo. Tora. Saktos buyok ang mga tirada sa Team Cebu City. Ay, tora kuha gyapong damay timaos. Tok mo ni ay, tora. Size 5 na, change court. Size 5. On this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang Emil Ban Porent. Emil Ban Porent, if you are in need of a ban for wedding, call 0995243541. Shout out Atan Motorworks, Manex Trading o Manex Construction. Shout out. City 5. Servisyo Kulapo para 8. Sukarap si Damay Timaos. Point 8-5 na. Point lead sa Team Cebu City sa itong game 1. Sa itong bakbakan diriya sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Servisyo Kulapo. Ayan, Jobert may pusing, may bundak. Kuha pa. Kulapo, lobog, yatag. Gilambahan ni Jojo. Hatag tungod, kuha ni Tonton. Agay, tuwara, padpad na. Wala ka niya, oy. Out ball. 9 na. 9-5. Shout out Charlie Milan. Shout out Konsyal Silso Gabunada. Jobert, Tonton. Grabe, oy. Sabit ang tirada ni Idol Jobert Barcinas. Kapapart Eric Lasarte ug Mano Elisa Traya, shout out. 9-5 kini para sa servisyo. Ilaga, may pusing. Tuara. Yayay ang sagot ni Sadam Forever. 9-6, 3-point lead. Shout out boss Janak Rabaya. Ilaga again. Two-shot combination ilaga. Gibahog ang Jojo. Tuara. Butas ang depensa. Patay ang depensa sa Team Cebu City. Bullseye ang corner. City na, City. City 9. Kini para 8. Ay, kinaham ni Tonton. Ay, tuara, Tonton again. Nabasa ni Sadam Forever. Aksyon hibat ang waka dating ang tirang pangpatay ni Idol Jojo. Para makaster process. Noibi City kaibigan, Noibi City bola sa Team Cebu City. Okay na itong bakbakan din sa Barangay Agos. Under ni sa Mr. Explosive Jobert Barcinas promotion. Tuara to agsik ang timbre ni Damay Timaos. G-City na. 3-point lead. Ay, kilat-kilat mga kalangitan. Samas mga tirada sa Team Cebu City. Nagpangilat. Okay na para 11. Jojo. Tok po ni Sadam. Ay, good item na. Good delivery ni Sadam Forever. The game breaker. On si City kini para 12. La Lobo. Daog na. May daog ang Team Cebu City sa game 1. At angin ninyo guys ang game to.